Hello! Good afternoon mga kabuchi, and now we are here again on our ginger garden. So right now mga kabuchi, we will harvest our ginger mga kabuchi. But although my sister already harvest this side here mga kabuchi, she already harvested. So we will continue the harvest to harvest the luya here mga kabuchi. So I think what man siguro half, 1/3 of this luya mga kabuchi were already harvested. So I don't know if we will just pull it out mga kabuchi like this. Pero maputol man ay mga kabuchi. Ipton guro ni. Let's try to pull out the luya mga kabuchi. So I don't think that this is the right way to harvest the luya mga kabuchi, but as you can see, wala ni atong luya mga kabuchi So we will try to check if there are kuan mga kabuchi luya. Okay. So kani mga kabuchi. Pagid ay siya mga kabuchi. So we have here mga kabuchi. So kani medyo ni siya ikuan. So mo ni siya mga kabuchi. Mo ni ang mga luya. This is our harvested ginger mga kabuchi See? So we will bring this to my sister mga kabuchi. And see if this is enough mga kabuchi. So I think we will try to kuan pa ay mga kabuchi. Check here, basbasin na pa yung mga luya diri na nabilin mga kabuchi no. But I think we were able to pull out all the luya mga kabuchi. So pause the video and then try again. So this one luya mga kabuchi, we'll try to cover kay para mo naghan pa iyang unod. Naghan pa ba iyang unod mga kabuchi? Mas tindaan mga kabuchi, di ba? So we will bring in the luya. Di giibot na ko ang luya di, ako ni pa-inspect nimo di. Then after mga kabuchi, we will choose some part mga kabuchi and we will replant some of the parts mga kabuchi. So i-remit sa ni nato mga kabuchi ang atong luya nga natanggal for inspection mga kabuchi. Okay. Di di. Ako sa nakapuduan. Oh. Wala sa duman na ra ba ko bakterya nya mo si unod niya no. Takpan kayo siya isa ako ng ano. Oh. 1/3 ay mong gikuha guro. Sa na banana chips. Nato di saging na loyal niya. Ako sang paon akong camera. Maljod. So, here it is mga kabuchi ang luya. Ang luya sa garden Kanang unod ni Lola. uy kanang unod. Kani ang kuan dinyo buwang. Yeah, mauna ang nabilin nga tos yuta gi-count nako. So if naay kanang di pa ka kuan di itanom na to balik di. I will replant. Mo kwai nagkuan di putli. Kay to amang ko gibutang dito sa. Ako nang gitanom. Ang akong gibutang imo ding nakit-an. Yes. Kita man ako, so ako siyang gi-plant na dayon.
balik na no. Nalanait ka na. Nabali ang sanga. Kanila. Sa mani usa ni kakuan or aduha de? Kani, nabalik na rin. Hindi rin. Kuan naman siya. Kani, tanong. Wow. Kani, pwede rin ito tanong. Mga kuan naman. Mga unsa na? Kaguwang mo niya. Pagkadas unod eh. Na, kadaghan na nakuha adi. Daghan de di? Oo. Da- Atong nagluto ko nopos. Wow, tanawa mga kabutsi oh, dako kayo oh, taas. Nagluto ko nopos. Daghan kay kung nakuha ni Loy Awe. Daghan kay kung nakuha. Dali lang din. Daghan kay kung nakuha ni Loy Awe. Kana sad. Mahimo na lagi ning luyhaan akong garden dito. Dugay lang pabuton ang luy ano, pero dili magud ka ingo na ma-worry. Kay ang problema nako kay di man ko mabuhian hapit. Maglisod ba sila? Uy, dagana na akong itatanong mga kabutsi. Daghan na. Ni anak ko na daghan bunga. Ko na ginuto doon. Agoy, nakuan man na. Daghan si Adi. Sa tingna kay lamasanan diha ting. Ha? Nakakal gabi eh? Kasi karong gabi. Day off ka? Isa ikaw ba Nga. mo? Di pagi dito mo join si kuan day, Aki? Anak, si G. Aki. Day off mo dero ni mo no? Bantay siya sa bata? Saan na? Buhi pa na? Of course! Pero kana naman sa man nakadaghan yung maidi. Ang katong uban man kay nakapanguan. Daghanan akong itanom. Uy, mapuno. Gisloy akong kuan. Uy, garden. So, si mga kabutsi. Daghan yung kay kong itanom. Daghanan unod sa luy ah. Ya. Usara pila ra ka bukita nung ni maan. Ang usa ka kuan? Sa kay nani no ya. Ngunani. Ya, daghan na nako nakuha. Oy. Nakakuha na ko atong mga 1/3. Ani, 1/4 sa kakain. Basta daghan kog nakuha ato eh. Nakapanghatag pag ugtaing kanako. Di na ka magpalit luy adi, may na lang na di nagamit. Kay daghan kay kog gitanong kuan nato no, ang katojong kanang onion no. Bombay ba? Wagin na success. Lo kana di uno daghan kay di no. Mga kabutsi. We are blessed with so many loya mga kabutsi ug daghan kay kog igtatanong mga kabutsi. Daghan nagunod sa usa ka punuan no, kanang usa sa day kabuwan nimong gamit no, kundi lang mo kuyos sa. Kapag basintong uban di mapaguwang gid nato eksakto. Okay, mauna siya mga kabutsi. Kani ako na ning itanong mga kabutsi, tanom tani mga kabutsi. Okay, bi picture na to bi, and to ikuan sa nato i-post atong video. So mga kabutsi, we are back here in our garden mga kabutsi. Nawala man akong kuan mga kabutsi. So we will be planting the luya again mga kabutsi. So some parts of the luya mga kabutsi, we are going to plant them mga kabutsi. So that by next year mga kabutsi, annual ang harvest sa luya. It will take a lot of time mga kabutsi before you can have your luya for harvest. So this one, I think I'm going to harvest this one also next month mga kabutsi because we also have a memorial of my late father mga kabutsi. So we may need luya again
mga kabutsi. So, diba mga kabutsi, daghan kayo luya. So, we will be planting luya mga kabutsi here. Kay, nagkanag yun ni atong luya mga kabutsi. So, plenty of luya na dyan ni mga kabutsi. Garden of luya. So, daghan na kay tagluya mga kabutsi. Kaya ni mga kabutsi, Garden of luya. Okay. So, let's have another luya here. Some luya here. So, tanaw na to mga kabutsi kung next year, asa dapit atong luya ang tambok. So, we have here na pod. So, if you can observe mga kabutsi, we're planting our luya mga kabutsi away from our aisle mga kabutsi. It's because, look at mga kabutsi, oh. The leaves of the luya mga kabutsi might be affected. So, ana na lang na mga kabutsi. So, hopefully tonight mga kabutsi, it will rain again. So, it usually rain during the night mga kabutsi. See? So, we already planted a lot of luya mga kabutsi. We'll see mga kabutsi next year. So, after planting the luya mga kabutsi, let's also have a short update of our garden mga kabutsi. So, let's switch the camera mga kabutsi. Okay. We're done harvesting our ginger and also planting some ginger around the garden mga kabutsi. So, let's have a week 39 garden update mga kabutsi. So, let's check what happened to our new trellis mga kabutsi. So, there are already ampalayas and kuan mga kabutsi. Beans, the string beans. I'm seeing the string beans mga kabutsi climbing. And then, this is actually the exhaust. Exhaust pa. Pero kuan ni siya mga kabutsi kanang dini automated exhaust sa smoke from our kitchen mga kabutsi. And if you can see, there are already fruits mga kabutsi. Oh. So, my sister can harvest that one from her kitchen mga kabutsi. So, she doesn't need to go out mga kabutsi to harvest that ampalaya there mga kabutsi. So, I am seeing one. Then we have two flowers. And I guess there is another one over here. But I think it did not survive mga kabutsi. I am not seeing a fruit at that area lagi mga kabutsi, no? So, ano lang siya. And then, here's another one mga kabutsi, ampalaya. So, the ampalaya are getting wild while our first trellis mga kabutsi. So, look at our first trellis mga kabutsi. Oh. So, the ampalaya climbing on our first trellis mga kabutsi is already dying. So, let's check the newly planted ginger over here. So, let's count mga kabutsi. We have 1, we have 2,
3, 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10, 11. So we planted 11 to this afternoon. Yeah, this morning, we also planted 3 mga kabuchi. And then the one that we planted 2 weeks ago, mga kabuchi, oh. So the 3 are starting to have new leaves, new stalks na mga kabuchi. While this one, I wonder, wala siya stalk. Also the other one, kanang na ay flower. And we have another ampalaya here, mga kabuchi, oh. So I don't think it will grow, but it can be eaten na, mga kabuchi. We have another plant, ampalaya here, and then this one, damaged ampalaya. See, damage. And then we have a ripe ampalaya over here. So we will take this out, mga kabuchi, because this is bad for our garden. Moday, nalaya ang ampalaya, mga kabuchi, because dead na day ang stem. So, and then we have a surprise number, mga kabuchi. This is our lime. And it grows 3 new branches, mga kabuchi. So still, this branch here, mga kabuchi, this one is really exhausted because it was not able to grow its sprouts. Oh, dugay na kay na iyang sprouts. And it doesn't grow. Here comes the new sprouts. Oh, so the character of the lime, mga kabuchi, is different because in a span of a week, mga kabuchi, it was able to grow this long sprout, mga kabuchi. And then I think like the rest of the branches, mga kabuchi, this branch will mature first before it will produce another young branches, mga kabuchi. So I think that's how the lemon work. It's the same with mango tree. If you're familiar with the mango tree, it will sprout young branches at a time, mga kabuchi, as in it will cover the whole tree, and then it will, after that, it will no longer grow any young branches, mga kabuchi. So it will let its young branches mature, and then after its maturity, mga kabuchi, again it will produce young branches. So like kanang sa accounting pa na siya, mga kabuchi, when you are recording data, ang iyahang style is batching by batch. And then we still have a good kuan here, oh, ampalaya. And we have a long ampalaya here, mga kabuchi. So lami na siya, mga kabuchi. And then the alugbati here died, mga kabuchi. We have young alugbati. I'm not sure why they are. Ang ampalaya is, I think, good. Good ba? I'm not sure, mga kabuchi. But I hope they will start climbing over there, mga kabuchi. The one that we put in over there, mga kabuchi, I think surviving man. So, anak lang, mga kabuchi, no? And then, of course, we still have lines of luya, mga kabuchi. Then, so there's no more worms sa ato ang lemon. Hala. Sorry, mga kabuchi, ha. Ang kato din ganina lemon dito kanina may lime. Mabuang matani. Sorry, tao lang po. Human only. So, I think the lemon and the lime has the same character, mga kabuchi. So, after these leaves, mga kabuchi, will mature, it will again produce a batch of young branches, mga kabuchi. So, we're not yet done with our project with our lime, mga kabuchi. We're supposed to have like this ba, mga kabuchi, and put it around our lime, mga kabuchi, to prevent soil erosion. So, we will do that later. And this one, mga kabuchi, this one is the wall of our
raised bed mga kabutchi. So there's an ongoing destruction mga kabutchi. Diba? So after we are done harvesting all the luya mga kabutchi, so it would also mean that it's the right time for us to construct the wall of reconstruct the wall of our raised bed mga kabutchi. But the other raised bed mga kabutchi, I am lucky to get a straight wood mga kabutchi, straight lumber. So maybe mga kabutchi, we can find some materials mga kabutchi for this one. So my luya mga kabutchi is not yet for harvest. Next year pa siguro ang harvest time ani mga kabutchi. Though I plan to harvest this particular ginger mga kabutchi. We will harvest this ginger mga kabutchi next month mga kabutchi. I think it's enough man siguro. One luya plant is enough man siguro for our occasion next month mga kabutchi. So the rest of the ginger mga kabutchi, maybe we can harvest them kuan pa mga kabutchi. Next year pa. Next year. And then this newly planted luya mga kabutchi, so they were planted end of September. So you can also expect mga kabutchi that they are also for harvest around September. Though it says 10 to 11 months, but I think it will took a year. So maybe this luya here can be harvested next summer mga kabutchi. We will probably harvest our ginger next summer. So I think since it's easy for me to maintain the ginger mga kabutchi, I will just be planting ginger mga kabutchi. Anyway, it is favorable to me because I am not a full-time gardener mga kabutchi. This is just a weekend job, an hour a week spent in this garden mga kabutchi. So, I hope that even though you get bored of my ginger, you will still be watching my videos. So anyway, we can still plant some climbing plants. We will be planting vines mga kabutchi. So, what do you think will be the first fruit to hang from our new trellis? Is it an ampalaya fruit? Oh, an ampalaya fruit is already hanging over there. So, it's winter already. So, probably, we will check ba mga kabutchi if our string beans is already ready to provide us some fruit mga kabutchi. Wala pa, no? Oh, nanay flowers ang kuan mga kabutchi, oh, ang string beans. So, nag-flower na siya. Hala? Okay, kingalan day nako bubuan ang string beans. Nya, nabali man ini siya. Nabali. Nabali day atong string beans mga kabutchi. Look at that mga kabutchi. Nabali day siya. And then we have the other one here. And then, so 3 day ni atong string beans. We will not be planting again string beans. Mga kabutchi, 3 pieces is enough. Because they don't like to eat string beans. So, when are we going to replant some ampalayas? Oh, probably not next month. So, dirita mo end sa atong video mga kabutchi.
This is the end of our week number 39 garden story update. Thank you for watching. Bye-bye.